आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा जो गत क्लास रे पढ़ाई सिंपल सेंटेंस। आज आम पढ़ा तार पैटर्न टी सेंटेंस पैटर्न। सिंपल सेंटेंस जो मुझे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस आउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये जो चारि प्रकार सेंटेंस मुझे पढ़ाई गत क्लास रे। आज आम डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो सेंटेंस पैटर्न विषय मु तुमको आलोचना करुछि। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ता हमर पांच प्रकार लिखा जाई पारे। एसबी सब्जेक्ट वर्ब, एसबीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसबीओओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एसवीसी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एसबीओसी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये पांच प्रकार आमर सेंटेंस पैटर्न टी थाए। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस टा आमर आलोचना करी जेमिति आई गो टू स्कूल, he gave me a pen, एटार जो सेंटेंस गुड़ाक मु गत क्लास आलोचना करी से मध्यरु कोउटा को फॉर्म रे अछि अर्थात कोउटा को पैटर्न रे अछि आमे जदि चिन्हिबाकू हबो ताले तुमे देखिकी जानि पारबो जे कोउटा एसबी रे अछि, कोउटा एसबी ओ रे अछि, कोउटा एसबी डबल ओ रे अछि, कोउटा एसबी सी रे अछि आउ कोउटा एसबी ओ सी रे अछि। ताले एटी मु प्रत्येक रो गोटे गोटे एग्जांपल दउछि। तुमे निश्चित रूपे देखिले जानि पाइबो जे कोउटा को पैटर्न रे अछि। मु गोटे लिखुछि आई गो, आई गो लिखिली। ताले वर्तमान तुमे कुह जे आई गो टा को पैटर्न रे अछि। एटी देखो एटा होछि सब्जेक्ट, एटा होछि वर्ब। ताले एटा हमर एसबी पैटर्न रे अछि। बुझिला। नेक्स्ट मु आ गोटे एग्जांपल लिखुछि। देखो आई प्ले फुटबॉल। कौन लिखली? आई प्ले फुटबॉल सब्जेक्ट एटा वर्ब एटा ऑब्जेक्ट। ताले ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस टा हमरो एस भी ओ पैटर्न रे अछि। नेक्स्ट मु आ गोटे लिखुछि आई गेव हिम ए पेन। मु लिखिली आई गेव हिम ए पेन, आई गेव हिम ए पेन। एठी देखो सब्जेक्ट एटा वर्ब एटा गोटे ऑब्जेक्ट एटा गोटे ऑब्जेक्ट। ए सेंटेंस रे दुईटा ऑब्जेक्ट अछि। आई गेव हिम ए पेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ताले से ए फॉर्म को आसीला। ताले ए सेंटेंस तार पैटर्न ता कोन? एस बी ओ ओ। बुझियला। नेक्स्ट मो लिखुछि एस बी सी रो पैटर्न लिखुछि आई गो टू स्कूल। जोटा आमे नीतिदिनिया कथा कहूछु मु स्कूल को जाए, मु स्कूल को जाए। आई सब्जेक्ट गो वर्ब एटा वाला कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट काकू कह जाए? जेउ गोटे आइटम आमे जोड़िबा जोटा कि वाक्यटीर बा सेंटेंसटीर फुल मीनिंग बुझाउतबो अर्थात कंप्लीट जना पडुतबो, कंप्लीट मीनिंग थिबो। जेमिति आई गो मु जाए, एठी कौन किछि जना पडुनी जे कोठी को जाउछ तमे। तो एठी जदि मु लिखि देली आई गो टू स्कूल, एठी गोटे वाक्यटा कोन हैला? कंप्लीट मीनिंग आसी गला जे मु स्कूल को जाए। तो एटा हला एस बी सी। तापरे लास्ट एस बी ओ सी। दे फाउंड हिम डेड, they found
him dead. Subject, verb, object, এটা complement. They found him dead. ତାକୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଲେ। ସେ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ। They found him dead. ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? SVOC ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏଇଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲୁ, ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଅଛି ବା କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଅଛି। ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍, ତୁମକୁ ମୁଁ କହିବି ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି SV, ଏଠି SVO, ଏଠି SVOO, এটি SVC, এটি SVOC। এটি তুমি মানে নিজে কহিদেই পারিব যে কেউ আনসারটা ঠিক হব। আই ইট রাইস, আই ইট রাইস। মোহিত কহ কোটা আনসারটা ঠিক হব? SVO। কাইকি এইটা সাবজেক্ট, এইটা ভার্ব, এইটা হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে জানিল যে এই যে মু এবে আলোচনা কলি আমার যে প্যাটার্নটি সেন্টেন্স প্যাটার্নটি যেটা মু আলোচনা কলি, তাহলে তুমি নিশ্চিত রূপে যে সেন্টেন্স প্যাটার্নটা মু শিখাইলি, গোটে হচ্ছে SV, SVO, SVOO, SVC এবং SPOC। তুমি প্রত্যেক সেন্টেন্স কু লক্ষ্য কলে দেখিব প্রত্যেক ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স রে তোমার এই পাঁচটি প্যাটার্ন থিব। এই পাঁচটি প্যাটার্ন কু তুমি অক্লেশরে জানি পারিব। ଏହା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଏବଂ ଇଂରାଜୀ CBSE ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଦେଲେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ, ତାକୁ ଦେଖିଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଏଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫଲୋ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।